Hello everyone, সকলোকে CSE APSC একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 2 ডিসেম্বৰ 2024 চনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। These are WhatsApp group and Telegram group. You can join there for further updates. আৰু আজিৰ সিগনিফিকেন্স হৈছে অসম দিৱস। 2nd of December. কি অসম দিৱস আচলতে? On December 2, Assam celebrates অসম দিৱস, also known as Sukapha দিৱস. To honor the legacy of Ahom King Sukapha. এটা গানো আছিল জুবিন গাৰ্গৰ গান 1228 চনত আহিছিল অসমৰে বৰভেটি গঢ়িছিল ঠিক আছে তো 1228 চনত তেখেতে আহিছিল পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ তো সিগনিফিকেন্স কি অসম দিৱসৰ observed annually on December 2nd marks the arrival of Sukapha in Assam in 1228 1228 চনত আহিছিল and his establishment for the Ahom kingdom. Sukapha's reign and filled various ethnic groups laying the foundation of for better Assam. আমি আসাম স্টেট পাও এইটো যে আহোম সকলে আহি কি কৰিছিল প্ৰথমতে আমাৰ নেটিভ খিনিৰ লগত একেলগ হৈ কি কৰিছিল এডমিনিষ্ট্ৰেচন চলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল therefore they were successful ঠিক আছে about Ahom King Sukapha a Thai prince from Mongmao present day Yunnan China journeyed across the Patka hills to Assam the early 13th century that is 1228 চনত আহি পাইছিল on 2nd of December এই কাৰণে এই দিনটো আমি সুকাফা দিৱস হিচাপে আজি সেলিব্ৰেট কৰো বা অসম দিৱস হিচাপে তো these are all topics যিখিনি আমি আজিৰ ভিডিওটোত বিতংভাৱে ডিসকাস কৰিম আৰু প্ৰথম টপিক হৈছে oil and gas challenges and opportunities for northeast India which is important from GS paper 3 resources point of view okay so why it is in the news the recent discussion and initiatives by the Indian government to boost oil and gas production in northeast India aligning with the hydrocarbon vision 2030 for northeast India okay কি হল লগত alignment মানে কি হল লগত আমি লিংক কৰিলো hydrocarbon vision 2030 in details some আমি significance northeast India contributes 13% of India's crude oil and 16% of natural gas ensuring energy security and aiding the $5 trillion economy goal okay মানে ফার্স্ট তো আমাৰ ইয়াতে ৰিফাইনাৰী আছিল যেনেকি ডিগবৈ okay এছিয়াৰ প্ৰথম ৰিফাইনাৰী আছিল তো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কিমান পাৰ্সেন্ট কন্ট্ৰিবিউট কৰে 13% crude oil and 16% natural gas যেটো এলাইনমেন্ট আছে কিহৰ লগত $5 trillion ইকোনমিৰ গোলৰ লগত historical context first oil discovery ডিগবৈ 1886 post independence ONGC 1959 formed in 1990 saw private and foreign investment under NELP and HCL okay challenges ki dark terrain limited infrastructure high risk exploration COVID-19 impacts state resilience and flexibility okay so government initiative ki here this is important from exam point of view hydrocarbon vision 2030 16th law is to boost production investment and infrastructure help 2016 revenue sharing model with 61,000 crore investment okay these two model which is also important from your exam point of view okay way forward ki theke here so policy flexibility and infrastructure investment to establish northeast as a hydrocarbon hub ensuring sustainable energy growth okay so etu topic tur upor eta please practice question dia ase you can attempt it and submit your answer in the comment section next topic hoise amid slowdown RBI government Gulf audience now we are dealing with again slowdown okay key slowdown amid slowdowns RBI government Gulf audience growth to holding the rates এটা দুটা ফেজ আহি যায় আমাৰ ইয়াত এটা হৈছে slowdown এটা হৈছে ইনফ্লেশন তো এই দুটা আমি দুটা পলিসিৰে টেকল কৰো from RBI side we use monetary policy and from the government side we use fiscal policy যদি inflation হয় then what we need to do in case of inflation আমি কৰিব লাগে যে যেটো এক্সট্ৰা লিকুইডিটি আছে ওকে those extra liquidity যিখিনি আছে সেইখিনি আমি এবজর্ব কৰিব লাগে যাতে মানুহে ডিমান্ড কম কৰে লাহে লাহে ইনফ্লেশনটো কমিব তো এইটো পাৰ্টত কি হয় ইন্টারেস্ট রেট ইনক্রিজ হয় যাতে এক্সট্রা লিকুইডিটি সাক কৰিব পৰা যায় স্লো ডাউন হলে কি হয় ইন্টারেস্ট রেট ডিক্রিজ হয় যাতে মানুহে বেছি ডিমান্ড কৰে পয়সা বেছিকে খৰচ কৰে এইটো বিচাৰে both RBI and government
RBI পইণ্টৰ পৰা মনিটাৰী পলিসি গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফিস্কেল পলিসি তো হেতু বিচাৰি যে পইচা বেছিকৈ খৰচ কৰক বেছিকৈ খৰচ কেতিয়া কৰিব যেতিয়া ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কমিব তো যদি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বাঢ়িব মানুহৰ সেভিংস কমিব অবভিয়াসলি ডিমান্ড কমিব ওকে দিস ইজ দ্য বেসিক্স হেতুৰ ওপৰত বেস কৰি আমি নিউজটো চাম কি আছে নিউজটো that India's GDP growth in fiscal year 2025 for quarter 2 dropped to 5.4%. Okay, raising concerns over economic slowdown. Economic slowdown hoise that amar ki komise GDP growth komise. Ami dui dhoroner GDP sam yat eta hoise real GDP eta hoise nominal GDP. Jekhine agote ami salo hetu salo from inflation point of view. Eta ami sam from GDP point of view. Okay, what is GDP? Gross domestic product, the money value of all goods and services produced in a country in a particular geographical area is called as GDP. So quarter second that ki hoise fiscal year procedure komise nominal GDP 5.4%. Nominal GDP komise. Okay, what is real GDP? Real GDP is GDP calculated upon the base year. Base year is 2011-12. Nominal GDP যেটো current rate এটো হয় nominal GDP মানে যোৱা বছৰ 100 টকা আছিল এবাৰ 104 টকা তো nominal GDP কি হ'ব 4% increment okay কি দিছে a policy meeting between RBI and the government December 4 to 6 is expected to address growth and inflation dynamics কি দিছে growth ৰ লগতে কি লাগিব inflation dynamic inflation কি পাইছিলো আমি last month that CPI inflation highest হৈছে around 6.5% মান আমি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছিলো inflation লগত কি হৈছে slowdown then তো দুটা কন্ট্ৰাডিক্ট কৰা আমাৰ কি আছে এটা সিচুৱেচন আহিছে তো তাৰ কাৰণে কি আছে মিটিং December 4 to 6 okay key significance here growth versus inflation debate okay key growth or inflation RBI's focus remains on inflation control RBI is that body jitu body ki sai inflation okay inflation two types WPI and CPI ei dutar upor inflation controlling and targeting okay despite slowing growth slow holeo RBI kod beshi gurutto diyeche at present inflation control okay concerns over static monetary policy amidst high food and gold prices and declining non food inflation mane core inflation barise okay and baki normal inflation komise headline inflation core inflation barise baki non normal inflation komise okay so policy differences ki ki thakibo ete the RBI's caution approach on growth forecast revised down to 7.2% for fiscal year 2024-25 7.2% the government seeks pro growth measures and ease monetary restrictions ease korise jate ki hoy growth bare to growth keneke baribo mo cycle to diye disilo October date bhabe prothomote ki aibo lagibo demand ahile manue ki koribo okay demand er bishot ki hobo next pillar production যদি ডিমান্ড আছে suppose there is demand for civil services coaching তো ডিমান্ড আছে কাৰণে CSEP আছে কাৰণে ইনফরমেশন হল এটা প্রোডাকশন কি হল CSEP আছে কাৰণে ডিমান্ড কি হল আছিল civil services coaching প্রোডাকশন হোৱাৰ লগে লগে I join the civil services coaching center মই জয়েন কৰিলো তো মই কি পাম ইয়াৰ পৰা স্যালাৰি পাম ওকে তো মই জয়েন কৰাৰ লগে লগে কি হল এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন এটা কি হল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হোৱাৰ লগে লগে মই কি পাম স্যালাৰি পাম that means মোৰ কি বাঢ়িব ইনকাম বাঢ়িল এই মোৰ যে ইনকাম পালো এইখিনিটো মই এনে থৈ নিদিও এই ইনকামৰ পৰা মই এগেইন ডিমান্ড কৰিম বেলেগ প্ৰডাকশন হ'ব বেলেগ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন এগেইন more income this is a win-win situation which will lead to this is a figure of economic growth you can use this figure in your mains examination this is the figure of economic growth so economic growth হল এটা গ্রোথ ডিমান্ড মানুহে কেতিয়া কৰিব তেতিয়া মানুহৰ তাত পইচা থাকিব পইচা কেতিয়া থাকিব যেতিয়া ইন্টারেস্ট রেট ট্যাক্স রেট এইবিলাক কমে ঠিক আছে তেতিয়া কি থাকিব মানুহৰ তাত পইচা থাকিব পইচা থাকিলে ডিমান্ড কৰিব এখানে ফিস্ক্যাল পলিসি মনিটারি পলিসিৰ কন্ট্রাডিকশন থাকে ফিস্ক্যাল পলিসি কি বিচাৰে পইচা বেছিকে দিয়ক মানুহ যাতে গ্রোথ হয় মনিটারি পলিসি কি বিচাৰে পইচা সেইখিনিয়ে যাওক যাতে ইনফ্লেশন নোহোৱাকে গ্রোথ হয় তো ক্লিয়াৰ হ'ল সেই ক্লাছটোৰ কথা আমি পাতি আছিলো that RBI's focus remains on inflation control despite slowing growth slow হওক তথাপি আমি ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিয়া নাই কাৰণ ইনফ্লেশন কি পাইছিল এবাৰ হাইয়েস্ট CPI around 6.5% আমাৰ টার্গেট আছিল 4% plus minus 2%
6% is the maximum. Maximum at 0.5% inflation CPI বাঢ়িছে তো সেই কাৰণে আমি কি কৰিছো ইন্টারেস্ট রেট অলপ টাইট কৰি দিছো তাৰ ফলত স্লো ডাউন হৈছে ওকে কাৰণ ডিমান্ড নাই পইচা নাই মানুহৰ হাতত সেইখিনি সিনাৰিয়ত এতিয়া চলি আছে নেক্সট ইম্প্যাক্ট অন কি সেক্টৰস হাই লেন্ডিং ৰেটস অফ কোর্স বাঢ়িব কাৰণ ইনফ্লেশন বাঢ়িছে আরবিআই লেন্ডিং ৰেট বঢ়াই দিছে ইন্টারেস্ট ৰেট বঢ়াই দিছে হাউसिंग লোন 8.5 পৰা 9% হৈছে MSME loans 10 to 11% হৈছে মানে কি বাঢ়িছে ইন্টারেস্ট ৰেট বাঢ়িছে okay because of contractionary monetary policy quantitative tools qualitative tools দুটাই কি হৈছে ইনক্রিজ হৈছে in interest rates তো way forward কি ইয়াত balancing inflation control with growth centric policies collaboration between the government and RBI to address long term macroeconomic stability তো আমাক syllabus point of view পৰা কি লাগে the macroeconomy আমাক এইখিনি লাগে মাইক্রো না লাগে বাট মেক্রো বুজাৰ কাৰণে আমি অলপমান মাইক্রো চাব লাগে মানে হোৱাট ইজ ডিমান্ডৰ বেসিক্স আমি মাইক্ৰোতে পাওঁ নট ইন মেক্রো ওকে তো ফিৰ ইন্টারেস্টেড ইন ইকোনমিক্স এর ট্রানজিশন যদি আছে ডাইরেক্ট মেক্রো যদি অলপ টান লাগে দেন স্টার্ট মাইক্রো ইকোনমিক্স ওকে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট পার্ট কাম টু দ্য নিউজ তো এইটো টপিকৰ ওপৰত প্লিজ প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন দিয়া আছে ইউ ক্যান attempt it and submit your answer in the comment section next news is harnessing oceans to combat climate change এটা আইবো ইয়াত কার্বন ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা কোয়েশ্চন আইছিলে UPSC 2021 নে 22 আইছিলে ওকে এইখনৰ পৰা আইছিলে গ্ৰীন কাৰ্বন ব্লু কাৰ্বন ব্ল্যাক কাৰ্বন এন্ড ব্রাউন I will explain this কি আসলে এইখন তো এইটো আসলে why it is in the news recent focus on oceans and critical player in the combating climate change ocean is a critical player in combating the climate change highlighted role in absorbing carbon dioxide and excess heat while offering new carbon sequestration strategies. So ocean is the main key for combating the climate change. Okay. Growing interest in marine carbon dioxide removal (MCDR) marine carbon dioxide removal as a complementary approach to emissions reductions. Okay. In our fight against climate change, could the seas turn the tide? Yes, it can turn the tide. Okay. আমি সি এটা ইউজ কৰিব লাগিব কেনেকে ফৰ কম্বেটিং দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন বেসিক চাইলো আমি oceans role in climate regulations critical contribution কি আছে oceans have absorbed 25% of anthropogenic carbon dioxide emissions 25% anthropogenic carbon dioxide ocean absorb করে over 90% of the excess heat generated by greenhouse gases delaying climate change impacts okay তো 90% কি করে যেটো গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে হিট জেনারেট হইছে 90% অ্যাবজর্ব করে সেই কারণে কার্বন এই ক্লাইমেট চেঞ্জের ইমপ্যাক্ট বিলাক দিলে হইছে যদি ওশেন নোহোৱা হৈ যায় পৃথিৱীৰ পৰা ক্লাইমেট চেঞ্জের ইমপ্যাক্ট আমি আজি পাম এট প্রেজেন্ট পাম ঠিক আছে 90% ইমপ্যাক্ট করে কি এক্সেস হিট জেনারেটেড বাই দা গ্রিনহাউস গ্যাসেস অল দোজ গ্রিনহাউস গ্যাসেস মিথেন কার্বন ডাইঅক্সাইড consequences কি আর oceans acidification affects calcifying organisms like corals and shellfishes okay corals shellfish এই সব altered circulation and deoxygenation harm marine ecosystem and services for example fisheries carbon sequestration etc next marine carbon dioxide removal MCDR a new frontier significance complementary to emissions reductions exploit oceans vast surface area and chemistry regions for focus land based carbon capture is reaching saturation due to soil and rock degradation মানে মাটিত আৰু কার্বন কি অ্যাবজর্ব করে ক্ষমতা নাই স্যাচুরেশন পয়েন্টৰ আছে আৰু স্যাচুরেশন পয়েন্ট তাতকে ম্যাক্সিমাম সাপোজ দিস ইজ এ বল ইয়ালৈকে পানী ভৰাই দিলো আমি মানে এটা ড্ৰপৰ ইয়াত নাথাকে দিস ইজ দ্য স্যাচুরেশন পয়েন্ট তো মাটিও কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাবজর্ব কৰা একেবাৰে স্যাচুরেশন পয়েন্টৰ আছে therefore we are turning towards sea or oceans deep water bodies can rapidly remove carbon dioxide and store in mineral bound forms carbon dioxide store কৰি mineral bound formত কি কৰিব পাৰে deep water body বিলাকে রাখি থাকব পারে MCDR approach কি biotic nature based solution use ecosystems for example mangroves macroalgae যেটো আমি blue carbon পাম to sequester carbon okay proscare established method biodiversity conservation coastal protection cons here limited sequestration potential this is limit less than 1 billion tons per year storage duration kept at thousands of years okay time lage this is time bound okay মানে suppose আমি
ক্ৰুড অইল এক্সট্ৰেক্ট কৰিলো, ক্ৰুড অইল ফৰ্মেশ্যন হওঁতে বহুত টাইম লাগে, ইটস এ টাইম বাউণ্ড প্ৰচেছ। এবায়োটিক ইঞ্জিনিয়াৰ্ড সলিউশন কি? দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল সলিউশন। Manipulate physical chemical properties like ocean's alkalinity enhancement. Examples: biomass burial at sea sequesters 70-22 billion tons of carbon dioxide per year. OAE adds alkaline material to seawater, looking carbon for tens of thousands of years. Okay, this is artificial techniques, this is natural techniques. Challenges and risks of MCDR. Key risks ase yaar, challenge ki ase? Environmental risks: ocean iron fertilization could disrupt ecosystem and deplete oxygen in deeper waters. Oxygen deplete koribo pare in deeper waters. So deeper water jekhini amar suppose biodiversity ase heikhinir upor threat ahe. Microalgae cultivation alters local chemistry through decaying biomass. Measurement and monitoring: difficult and costly to measure carbon capture and store. Kiman store hol hetu measure korato in real time, it's difficult process. Public perception: abiotic method seen as unnatural, biotic approaches perfect. আমি obviously ভাবো না তো মানুহে বনাইছে কাৰণে এটো বেয়া হ'ব, যদি ন্যাচাৰালি এটো থাকে এটো ভাল। তো দিস ইজ আওয়ার অ্যাপ্রোচ, ওকে, পারসেপশন এটো আমার। The path forward: governance and trust, rigorous scientific assessment, robust regulatory framework and scientific trust and essentials. এটো ethics-ৰ ফালৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেন্ট। আমি ট্ৰাষ্ট আনিছো in the society that we are doing good. Indian oceans potential: deep carbon burial could capture 25-40% of marine carbon dioxide, offering significant mitigation potential. Not a substitute, MCDR cannot replace emissions reduction but is crucial for reaching net zero targets. Net zero targets amar kiban ase 2070. It cannot end all this, but it's just a process. Mane this is the best process at present we have. I mean tenike forward. So we say what is green, blue, black and brown carbon. Okay, যেটো কোৱেশ্চন আহিছে অলৰেডি পিছ। What is green carbon? This is land, মানে সারফেসৰ পৰা যিখিনি কাৰ্বন আছে, সাপোজ টেৰেষ্ট্ৰিয়েল, ফৰেষ্ট সয়েল, প্লান্টেশন, হেৰ পৰা যিখিনি কাৰ্বন ৰিলিজ হৈছে, this is green carbon. Blue carbon হৈছে related to the oceans, সাগৰত যিখিনি কাৰ্বন আছে, this is blue. Mangroves, salt marsh, then mangrove soil, sea grass, sea bed, যিখিনি কাৰ্বন তাত আছে, this is blue carbon. Black carbon is a dust, soot, which is in the air. Black carbon. Brown carbon is যেখানে আমি emission করি আছো, suppose power plant emission, vehicular emission, fossil fuel burning, industrial emission, these are all brown carbon. Okay, this is artificial almost except the biomass. তো এইটোৰ ওপৰত যেটো কোৱেশ্চন আহি গৈছে, তো we just revise it. কি আসলে গ্রিন, ব্লু, ব্ল্যাক, ব্রাউন কার্বন মই কৈ দিলে এটা এক্সাম্পল। তো সারফেস, ওয়াটার, এয়ার এন্ড দিস ইজ আওয়ার আর্টিফিশিয়াল এমিশনস এজ অফ নাও, যেনেকে জানি থোৱা। তো এইটোৰ ওপৰত প্লিজ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিয়া আছে, ইউ ক্যান attempt it and submit your answer in the comment section. Next news is India UAE relations, a model for global cooperation, which is related to GS paper 2 international relations point of view. তো মই এবাৰ কৈছো যে ইন্ডিয়া ইজ having ties with different countries. Okay, যেনেকে আমি রিসেন্টলি ইটালীৰ লগত কৰিলো, বা আফ্ৰিকান কান্ট্ৰি বিলাকৰ পৰা এৱাৰ্ড পাইছো, সাউথ ইষ্টাৰ্ণ এছিয়াৰ পিনেও গৈছো, নেক্সট আৰ্জেন্টিনা বা নৰ্দাৰ্ণ আমেৰিকান সাইডেও গৈছো। তো ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন এটলিষ্ট এবাৰ উই ক্যান এক্সপেক্ট। তো ইউএৰ লগত কি হ'ল আমাৰ? The India-UAE relationship, rooted in centuries-old trade and cultural ties, has evolved into a dynamic partnership encompassing diverse sectors such as trade, sector, trade, investment, energy, climate and cultural exchanges. Okay, key highlights in India relations: strategic ties, centuries old trade and cultural links. Formal ties established in 1972 te we have a tie with United Arab Emirates. Landmark visit: 2015 PM Modi's visit after 34 years and 2019 order of Zaid awarded. Economic collaboration: UAE a major trading partner and Gulf gateway যেটো Arabian Peninsula আছে, from Gulf of Strait of Hormuz, Persian Gulf enter কৰি আমি প্ৰথম কান্ট্ৰি কি পাম? UAE পাম। তো this is the gateway to the Saudi Arabian Peninsula. Key sectors: energy, food security, technology and healthcare. Cultural engagement: 35% of UAE population in India experts fostering cultural exchanges through initiatives like the India UAE Cultural Council 2022. This is also important from your exam point of view.
Areas of cooperation: economy, energy including green hydrogen, security, climate action, and education. Recent development: CAP signed to boost economic ties, focus on climate action and global food security. So আমি ties বিলাক কৰিছো সব কান্ট্ৰি লগতে আমি এটা ট্ৰেক কৰি যাম at least এইবাৰ. So bilateral relation, our historical ties of India or EU in হৈ আছে. Established in 1972, elevated to a comprehensive strategic partnership in 2017 with CEPA negotiations initiated. Economic relations: trade $85 billion in 2020-23, target $100 billion in goods and $15 billion in services in 5 years. This our target India and EU. Textiles, electronics and engineering, cement are the key sectors. Okay, so here cement, electronics, electricity to core area target. CQ funds budget to coal, cement, crude oil, fertilizers, electricity, refined products and natural gas and steel. So tar core product লগত আমি কি কৰিছো ট্ৰেড কৰিছো with EU. Cultural ties: home to 3.3 million Indians with deep cultural exchanges through cinema, festivals and yoga. Fintech: Rupee card in the UAE, plans for a INR AED foreign exchange market. Exam পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইটো Rupee card in UAE. কোনে কৰিছে Rupee card INR AED foreign exchange market in UAE. Rupee card কৰিছে in UAE. Energy security: UAE supports India's strategic oil reserves in Mangaluru. India's strategic oil reserve in Mangaluru কোনে support কৰিছে UAE. Regional cooperation: active in I2U2 and India Middle East Europe Economic Corridor IMEC. তো এই দুটাতে আমি I2U2 UAE লগত আছো in partnership. তো এইটোৰ ওপৰত প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে, you can attempt it and submit your answer in the comment section. Our today's prefect is cyclone Fengal. এইবাৰ অলৰেডি বহুত cyclone আহি গল. Okay, cyclone Remal, okay, then cyclone Dana, cyclone Yagi. এইবাৰ কি হৈছে cyclone Fengal. Cyclone Fengal which made landfall on November 30, 2024 between Karaikal and Mahabalipuram near Puducherry has significantly impacted Tamil Nadu and Puducherry. Name of origin: Fengal was contributed to Saudi Arabia. Saudi Arabia is a Fengal name. As a part of the cyclone naming processes. PSIAT, World Meteorological Organization, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. Cyclone naming process to ki asalte cyclones in the Indian Ocean regions are named by members countries of WMO and UNESCAP. তো এবাৰ কাৰ ভাগত পৰিছে সৌদি আৰব কি নাম থৈছে ফেংগাল, যেনেকে ৰেমাল থৈছিলে ওমানে, ইয়াগি থৈছিলে ফিলিপিনছে. ওকে, তো এনেকে ফেংগাল কোনে থলে সৌদি আৰবে. Countries involved include India, Bangladesh, Sri Lanka, Oman and others in the region. সব এবাৰ আছে ইয়াত সেইখিনি ৰিজন. এবাৰ নাম কোনে দিছে জাস্ট সৌদি আৰবে. হিট কোড কৰিছে ইন দা মহাবলীপুৰম নিয়াৰ পুডুচেৰী, অৰিজিনেট কৰিছে ইন বে অফ বেংগল. নেক্সট প্ৰিফেক্ট ইজ Chinese pangolin spotted in Raimana National Park. Raimana National Park for the first time Chinese pangolin spot kora goise. A critically endangered Chinese pangolin, this is the IUCN status, was recently sighted in the Raimana National Park, Assam, marking a significant achievement in the state's biodiversity conservation efforts. Significance ki highlights Assam rich biodiversity, reflects ongoing conservation initiatives to create habitats for endangered species. Chinese pangolin, this is scientific name, native to northern Indian subcontinent, Southeast Asia and southern China, listed as critically endangered. To ahibo pare eto IUCN status due to an 80% population decline in 21 years, threatened by the poaching and illegal wildlife. Chinese pangolin IUCN status is critically endangered in Raimana National Park spot kora goise. To tar upor amar CM sahibe tweet eta korise yesterday. So these are our initiatives. Okay, VAJRA is a APSC UPSC Foundation batch which is available in recorded format. Prelims mains interview guidance program থাকিব, তাত লগতে দুটা লাইভ ক্লাসও থাকিব in every week. তারপর এখন বুক থাকিব which is available in English and Assamese, but booker price to 82100 included না থাকিব. Okay, and this is for the first time in Northeastern India. কি হৈছে আমি prelims crash course CSAP IS Academy তৰফৰ পৰা free of cost আগবঢ়াইছো in YouTube. লগতে আমি দিছো তাৰ content which is exclusively available on CSAP IS Academy app, and just for a platform fees we are taking only ₹100 for all this content যিখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব. and অহাকালি 3rd of December ৰ পৰা এই ইনিচিয়েটিভ আমাৰ স্টাৰ্ট কৰা হৈছে. 7 PM ৰ পৰা 11 PM লৈকে ক্লাস থাকিব ৰেগুলাৰ ডেইলি দুটাকে up to prelims.
ওকে তো আজিৰ নিউজপেপাৰ এনালাইসিস আৰ্টিকেল নিউজপেপাৰ এনালাইসিস ভিডিওটো দেখিনি আছিলে ওকে সো জাস্ট ষ্টাডি হাৰ্ড এবাৰ প্লিজ ক্র্যাক কৰিব লাগে আমি সবে ওকে তো আজিৰ ভিডিওটো দেখিনি আছিলে থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং